Assalamu alaikum dear students. Today we will start from last paragraph number 4 page number 81. ठीक है. I am glad, मैं खुश हूँ. I have got a taste of what the real world has to offer. मैं खुश हूँ कि मैंने इस चीज़ का ذوق हासिल कर लिया है, किस चीज़ का टेस्ट ذوق हासिल कर लिया है, और what the real world has to offer, जो हकीकी दुनिया के पास पेश करने के लिए है. I am glad, मैं खुश हूँ. I have got a taste of what a real world has to offer. मैं खुश हूँ कि मैंने इस चीज़ का ذوق हासिल कर लिया है जो हकीकी दुनिया के पास पेश करने के लिए है. I have learned many lessons from my public high school, boarding school and work experiences. जहाँ जहाँ पे उसने पढ़ा है, जहाँ जहाँ उसने काम किया, उन तीनों चीज़ों का वो जो है वो इसको डिस्कस कर रहा है. मैंने I have learned many lessons, मैंने बहुत से सबक सीखे. कहाँ से? many lessons from my public school, boarding school and works experiences जहाँ पे काम किया जिन जगहों पर. I have learned many lessons from my public high school, boarding school and work experiences. मैं खुश हूँ कि मैंने इस चीज़ का ذوق हासिल कर लिया है जो हकीकी दुनिया के पास I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. मैं खुश हूँ कि मैंने इस चीज़ का ذوق हासिल कर लिया है जो हकीकी दुनिया के पास पेश करने के लिए है. I have learned many lessons from my public school, boarding school and experiences. मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल और काम के तजर्बात से बहुत से सबक सीखे हैं. I am now ready to learn many more lessons through my college experiences. ये जहाँ अभी तक जितना उसने डिस्कस किया वो स्कूल लेवल को किया, अब वो बात कर रहा है कि कॉलेज लेवल के लिए मैं रेडी हूँ. नाउ आई एम नाउ रेडी, अब मैं तैयार हूँ टू लर्न सीखने के लिए मैनी लेसन्स बहुत सारे सबक थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस अपने कॉलेज के तजर्बात से. अब मैं कॉलेज के तजर्बात से और ज़्यादा सबक सीखने के लिए तैयार हूँ. Although अगरचा it has been tough succeed so far. अगरचा ये मुश्किल रहा है, मगर although अगरचा it has been tough, ये मुश्किल रहा है. although अगरचा it has been tough, अगरचा ये मुश्किल रहा है. I have succeed so far. अगरचा ये मुश्किल रहा है मगर मैं अब तक कामयाब रहा हूँ. I am prepared to excel and make it much further in years to come with my college education. मैं आगे बढ़ने और आने वाले सालों में कॉलेज की तालीम के साथ इसमें मज़ीद इजाफे के लिए तैयार हूँ. ठीक है, दोबारा देखें. I have, although अगरचा it has been tough, ये मुश्किल रहा है. I have succeed so far, मगर मैं अब तक कामयाब रहा हूँ. I am prepared to excel and make it further, much further in the years comes with my college education. मैं आगे बढ़ने और आने वाले सालों में कमिंग ईयर्स जो हैं, आने वाले फर्दर ईयर्स जो हैं, आने वाले सालों में कॉलेज की तालीम के साथ मज़ीद जो है इजाफे के लिए तैयार हूँ. This developing positive outlook has given me the motivation I need to become successful. क्या है? आगे बढ़ने कि इस मस्बत नुक्ता नज़र, डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक मस्बत नुक्ता नज़र, डेवलपिंग आगे बढ़ने के लिए. दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी अ मोटिवेशन, तहरीक, दैट आई नीड, जिसकी ज़रूरत है, टू बिकम अ सक्सेसफुल, कामयाब होने के लिए. दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक बिकम सक्सेसफुल
آگے بڑھنے کے اس مثبت نقطۂ نظر نے مجھے وہ تحریک دی ہے جس کی مجھے کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے. آئی نیور گیو اپ. ٹھیک ہے، میں کبھی ہار نہیں مانتا. گیو اپ ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا. وین آئی ایم ڈٹرمائنڈ ٹو اچیو. ڈٹرمائنڈ پرعزم ہو جانا. ٹھیک ہے، وین آئی ایم ڈٹرمائنڈ ٹو اچیو. جب میں کچھ حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوتا ہوں تو میں کبھی ہار نہیں مانتا. آئی شوٹ فار دا مون اینڈ لینڈ امانگسٹ دا اسٹارس. میں زمین و آسمان کے کلبے میں ملا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی ہر چیز کو میں انتھنک محنت کوشش کر کے ہر ممکن پاسبلٹی کو میں وہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ پاسبل ہو جائے. آئی نیور گیو اپ. میں کبھی ہار نہیں مانتا. وین آئی ایم ڈٹرمائنڈ ٹو اچیو. جب میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوتا ہوں. آئی شوٹ فار دا مون اینڈ لینڈ امانگسٹ دا اسٹارس. میں زمین و آسمان کے کلبے میں ملا دیتا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد تھیم ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز گیو اسٹوڈنٹس ٹو چانس. ٹھیک ہے، ٹو بیکم ویل راؤنڈیڈ انڈیویژول بائی ٹیچنگ. یہ دیکھیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز گیو اسٹوڈنٹس ٹو چانس بیکم ویل راؤنڈیڈ انڈیویژولس بائی ٹیچنگ دیم ورائٹی آف اسکلس. کہ جب انسان کے پاس ورائٹی آف اسکلز ہوگی تو وہ ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ بن جائے گا. انڈیویژول جو ہے اس کے پاس زیادہ ہنر آ جائے گا، اسکلز آ جائیں گی. دیز ایکٹیویٹیز پریپیئر اسٹوڈنٹس فار دا فیوچر. کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیوچر کے لیے تیار کرتے ہیں. دو دیز اگرچہ ایکٹیویٹیز لرن اباؤٹ ورکنگ ان اے گروپ اور اے ٹیم ٹو اکمپلش اے گول. کہ اگرچہ یہ ایکٹیویٹیز انڈیویژول بھی ہوں، اگر ٹیم ورک میں بھی ہوں تو ان دونوں کا پازیٹیو ہی رسپانس آتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہم تھرو دیز ایکٹیویٹیز لرن اباؤٹ ورکنگ ان اے گروپ اور ٹیم اکمپلش دا گول. کسی گول کو فلفل کرنے کے لیے ہم ٹیم ورک کیسے کرتے ہیں. وین اسٹوڈنٹس انٹر دا ورک فورس they will be able to call the team work and leadership skills they learn. لیڈرشپ، ڈٹرمینیشن، پیشنس، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیم ورک سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد گلاسٹری میں دیکھیں پیج نمبر 82 پہ ہے کیریئر اے جاب آر سیریز دیٹ related jobs that you do. Circumstances, environmental condition of an act or event. Contest, competition in which people try to win something. Excel, be better than. Motivation, inspiration. Participant, a person who takes part in something. Priority, most important thing. Question number A ہے give meaning of each word as used in the lesson. Circumstances, condition, obtaining. Participant, contestant. Priority, most important thing. Preceding, prior. Contest ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان کمپٹیشن. ٹھیک ہے، کانٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کا کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے. پریورٹی آپ کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. ٹھیک ہے، پریورٹی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کانٹیسٹ کمپٹیشن، پریسیڈنگ پرائر، ایکسل ٹو ڈو ایکسٹریملی ویل، موٹیویشن، انسینٹیو، فائنینشلی، اکانومیکلی. ٹھیک ہے، آئی تھنک انف ہے. نیکسٹ ہم اس کے ایکسرسائز اس کے کوشچن آنسرس کریں گے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس.